Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera ya untuk semua. Alhamdulillah hari ini kita akan pergi kepada sambungan daripada chapter 7 yang lalu berkaitan dengan capital allowance. Kalau sebelum ni kita belajar berkaitan dengan capital allowance untuk plant and machinery. Okey, sekarang kita pergi kepada capital allowance tapi untuk industrial building, untuk bangunan perindustrian. So dia punya konsep ni sama. Mula-mula kita kena cari what is the QPE. Okay, ikut pada situasi what is the QPE. Okay, kalau QPE tu qualifying plan expenditure kan. So kalau industrial building dia QE lah, qualifying expenditure. So kena cari dulu, okay, apa dia QE dia dan barulah kita tahu kan nak tolak berapa dan sebagainya. So kita akan go through selepas ini. Alright. Okay, ini adalah learning outcomes for this chapter which is definition of industrial building. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan bangunan perindustrian dalam konteks teks ni lah supaya dia layak untuk dapat capital allowance atau tidak. Yang seterusnya determination qualifying building expenditure. Okay, kalau sebelum ni kita determination qualifying plan expenditure kan. So sekarang industrial building dia tukar kepada qualifying building expenditure. Okay, untuk qualifying building expenditure ni kita ada dua, okay, which is satu untuk constructed building, lagi satu untuk purchase building. Okay, kalau sebelum ni plant and machinery dia ada dua kaedah. Yang pertama maybe partnership ataupun pembelian biasa, lagi satu hire purchase. So dia punya treatment untuk dua-dua tu berbeza. So untuk industrial building pula dia pun ada dua, which is constructed building and purchase building. So kita akan tengok treatment dia macam mana. Seterusnya kita akan pergi kepada person eligible to claim industrial building allowance. So siapakah individu-individu yang layak untuk claim. Okay, lepas tu type of industrial building allowance sama, dia ada dua. First, initial allowance. Yang kedua adalah annual allowance. Macam biasa, initial allowance hanyalah sekali sahaja, iaitu masa awal-awal pembelian. Tapi annual allowance adalah setiap tahun selagi mana aset tersebut ataupun industrial building tersebut masih ada dengan kita ataupun memang kita punya. Alright, seterusnya temporary disuse of industrial building. So kita akan tengoklah kalau macam mana keadaan industrial building tu kita tak guna untuk seketika. Okey, macam mana cara dia layak tak untuk dapat allowance ini. Okey, lepas tu kita akan tengok disposal of industrial building. Kat satu situasi kalau kita jual kita punya bangunan perindustrian tersebut. Sama ada kita akan dapat balancing charge or balancing allowance. Okay, macam yang sebelum ni lah kita tengok dekat plant and machinery kan. Kalau macam plant and machinery, contoh kalau kita punya QE dia, contoh lebih besar daripada dia punya disposal value, dia akan dapat balancing allowance. Tapi kalau dia punya QE dia lebih kecil daripada disposal value, dia akan dapat balancing charge. So kita akan tengok pula lah untuk industrial building ni sama ataupun macam mana. Alright, as an introduction, a taxpayer who has incurred expenditure on the construction or purchase of a building which is used for his business is entitled to claim industrial building allowance. Okay, sebagai basic lah, sebagai ilmu asas bahawa semua pembayar cukai yang libatkan perbelanjaan untuk dia beli dia punya bangunan ataupun dia buat sesuatu construction, yang mana tujuan dia buat benda tersebut adalah untuk dia punya business, dia adalah layak untuk claim industrial building allowance. IBA is deducted from the adjusted income in arriving at the statutory income of business. Sama posisi dia dengan capital allowance.
which is adjusted income, dia akan minus dengan industrial building allowance. Lepas tu dia akan dapat statutory income. Alright, merujuk kepada paragraf 75, schedule 3, any industrial building allowance that cannot fully absorb in a year assessment can be carried forward for subsequent year assessment until fully absorbed. Alright, konsep yang sama digunakan dalam plant and machinery. Okay, industrial building allowance juga. Kalau contoh tahun ni kita punya industrial building allowance kita tak cukup untuk claim semua, so kita boleh carry forward lah, carry ke depan sampailah kita habis claim untuk kita punya allowance tersebut. Okay, what is the meaning of industrial building? Menurut Section 2 Income Tax Act 1967, okay, industrial building defines building is any structure erected on land not being plant and machinery. So, sesuatu yang apa sahaja struktur yang kita dirikan dekat atas satu tanah ataupun di darat lah contohnya kan. Kecuali dia bukan, yang pastinya mesti pastikan dia tu bukan kilang ataupun mesin. Sebab kilang dengan mesin dia ada dia punya allowance dia kan, which is capital allowance. So sekarang kita fokus pada industrial building. So dia relate dengan apa-apa struktur pembangunan lah yang kita dirikan dan sebagainya. Okay, merujuk pada schedule 3 paragraf 63 specifies the type of building that qualify as an industrial building. Okay, jadual 3 ni dia dah tentukan jenis-jenis bangunan yang dia boleh classify as a industrial building, which is kita gunakan sebagai kilang. Bangunan tu kita gunakan sebagai kilang, sebagai dermaga, tempat kita simpan barang, warehouse. Dekat jetty tu dia panggil ada apa, jadikan dermaga kan, ataupun jetty. Maksudnya kalau sesuatu ikut pada nature of the business. Okay, digunakan sebagai gudang. Okay, digunakan in the water, electricity and telecommunication. Okay, use in the working of a farm. Okay, berkaitan dengan kerja ladang. Use in the working of a mine. Okay, dia punya apa, kerja-kerja pelombongan dan sebagainya. Itu akan diklasifikasikan as a industrial building merujuk kepada schedule 3. Okay. Tadi kita dah pergi dah kan, ada apa schedule 3 specified apa jenis-jenis industrial building secara lebih khusus lagi. So sekarang antara salah satunya adalah kilang lah. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kilang? Okay, merujuk kepada paragraf 64. Okey, defines factory as to include mill, a workshop and a building for the housing of plant and machinery. Okey, dia adalah berkaitan dengan something yang berkaitan dengan kilang yang merangkumi kilang, bengkel. Okey, dan bangunan untuk perumahan kilang dan mesin. Contoh, kita buat satu apa? Kita buka kilang kan, dalam kilang itu mesti ada mesin kan, maksudnya perumahan kilang dan mesin sebagainya. Bangunan tu kita assume dia sebagai industrial building dalam konteks factory lah. Okay, beside that, factory also include a building within same cartilage as a building which is used as a factory. Okay, used for storage of raw material, fuel or stores necessary for the manufacture as well as a finished product before it has been sold. Dia berkaitan juga, kilang tu dia berkait dengan contoh bangunan, dia ada buat penambahan bangunan untuk kilang tersebut simpan barang mentah, simpan bahan bakar. Okay, buat sesuatu produk disimpan kat situ sebelum dia jual. Itu juga di assume sebagai factory jugalah. Okay, internal road, car park, fence and bridge in same compound. Okay, kalau sesuatu contohnya ada jalan kan, contohlah maksudnya nak ke apa kilang tersebut, ke satu-satu building tersebut, ada jalan yang melalui jalan kilang tersebut ataupun industri tersebut, tempat letak kereta, ada pagar, ada jambatan. Okay, dan dia mestilah dalam same compound, kawasan yang sama, so dia akan specify as a industrial building.
Okay, workshop juga. Okay, workshop used for repairing goods which is incidental to a business of selling those good, not considered as a industrial building. Contoh ya, kalau kita ada buat workshop, satu bengkel, kita gunakan untuk baiki barang-barang yang kita jual. Dia bengkel tersebut dia bukan industrial building. Okay, sebab dia ada another side kita guna kan. Tengok pada function dia lah. So kita akan tengok sekejap lagi. Okay. We go to the example number 1. Hi-Fi Sdn Bhd is an authorized distributor of electrical equipment. Hi-Fi ni dia adalah distributor, authorized distributor untuk perkakasan elektrik lah. The company has its own workshop to carry out their repairs job for its customer. Di samping tu juga, dia ada, company tu dia ada sediakan satu workshop yang mana workshop tersebut adalah berperanan untuk repair apa-apa barang yang customer beli, maybe rosak dan sebagainya, dia repair kat situ. Will the workshop be considered as industrial building? Adakah workshop tu diklasifikasi sebagai industrial building? Jawapannya adalah not qualify for industrial building allowance. Seperti mana yang kita dah maklumkan sebelum ni berkaitan dengan apakah yang diklasifikasi as a factory, industrial building dan sebagainya. Contoh dia tu sebenarnya dia nature utama dia adalah authorized distributor of electrical equipment. Dia ada, maybe dia buat kilang kan. Okay, dia buat kilang. Masa yang sama dia expand, maybe dia reserve some part of dia dia punya ruang-ruang tu untuk dia buat workshop. Workshop dia tu untuk support lah, maksudnya dia supply elektrik. Dalam masa yang sama dia buat workshop untuk kalau barang-barang elektrik untuk pengguna dia beli kat dia tu yang rosak, so dia supply untuk repair lah kan. So yang workshop tu dia tak consider as a industrial building allowance lah, dia tak boleh dapat. Maybe dia boleh dapat untuk bangunan dia je lah, factory dia tu. Okay, utama lah, dia punya nature business dia yang utama. Right? Okay, meaning of within the same cartilage. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan bangunan yang dilampirkan, maksudnya ataupun bangunan yang bersebelahan dengan kita punya ruang lah, bangunan yang kita bina. Okay, cuba tengok. A building attached or adjacent to within the same enclosure as the other building. Okay, satu situasi contoh bangunan tu dia attach, maksudnya dia bersebelahan lah ataupun dia sambung sikit dengan building yang lain. Contoh, Mesra Berhad is a manufacturing company. The factory is located at Klang. The warehouse to store raw materials is within the same compound as the factory, but the warehouse for finished product is located at Kajang. Are both warehouse is considered as industrial building? Jawapannya adalah hanya di mana company itu berada je yang dilayak considered as a industrial building. Kalau warehouse tu dia warehouse kan, dia punya warehouse tu dia simpan kat tempat lain. So dia tak consider lah dia punya sebagai industrial building sebab dia punya warehouse dekat Kajang tu jauh kan, bukan dalam kawasan yang sama. Okay, so only warehouse in Klang considered as industrial building as it is within the same cartilage as factory. Sebab apa yang Klang saja? Sebab dia punya tempat dia simpan dia punya warehouse tu adalah dekat dengan dia punya factory lah. Klang saja. Dekat Kajang bukan. Sebab kilang dia tu dekat Klang kan. So macam mana dia boleh pergi ke Kajang kan? So dia boleh claim untuk yang Klang sahaja. Right? Jadi pada example 3, Quick Save Berhad is a retailing business company. It's constructed a warehouse adjacent to its supermarket building. Dia ada dia bina satu warehouse lah yang bersambung dengan dia punya supermarket, bangunan supermarket dia. Can the company claim the warehouse as an industrial building? Jawapannya adalah ya. Sebab
dia punya warehouse yang dia bangunkan tu still dalam kawasan market dia, supermarket dia. Okay, rujuk kepada nature of the business lah. Alright. Okay, kita pergi kepada public road and ancillary. Okay, kalau yang berkaitan dengan public road and ancillary structures, okay, satu situasi di mana where pursuant to an agreement with government, okay, a person incurs capital expenditure on the construction, reconstruction, extension or improvement of any public road and ancillary structures which is recoverable through toll collection. Such expenses is eligible to claim industrial building allowance. Initial allowance is at 10%, whilst the annual allowance is 6%. Okey, untuk satu situasi kalau dia membabitkan public road dan sebagainya, kalau dalam perjanjian dengan kerajaan lah, okey, sekiranya yang tanggung pembelanjaan modal untuk pembinaan, kalau kita nak bina jalan, nak bina pembinaan semula, nak kembangkan jalan, ataupun buat penambahbaikan jalan awam, ataupun buat apa-apa struktur tambahan, kalau benda tersebut recoverable, di-cover dalam tol. Bila kita buat jalan kan ada orang akan guna kan, so dia merangkumi ada tol dan sebagainya. Kalau semua benda-benda tersebut dia cover dalam tol, maka expenses tersebut adalah eligible to claim industrial building allowance. Okay, itu syarat dia. Recoverable through toll collection, such expenses is eligible to claim industrial building allowance. Untuk kali pertama claim, tahun mula kita libatkan itu 10%, tahun seterusnya adalah 6%. Itu adalah kalau situasi public roads lah. Okay. Okay. Non-industrial building, kita pergi kepada macam mana kita tahu benda tu dia bukan industrial building. Okay, merujuk kepada paragraf 65 subsection 3, schedule 3, income tax act 1967. Bangunan yang kita gunakan tu untuk tujuan-tujuan yang disenaraikan ini tidak dianggap sebagai inilah industrial building. Jadi dia tak layak lah. Kalau dia bukan treated as industrial buildings, it means that dia tak layak untuk dapat industrial building allowance. Okay, yang pertama adalah dwelling house not being for accommodation of the kind mentioned in paragraph 42 dan 65. Yang mana rumah kediaman, yang mana rumah untuk penginapan tersebut, dia ada sebutlah selain daripada yang disebut dalam 42 dengan 65 lah, accommodation macam mana. Okay, retail shop, kedai runcit, showroom, okay, dan office. Okay. Okay, ini adalah satu situasi kalau part of building used as industrial building. Bukan semua bangunan tu kita guna, tapi kita guna part of building saja yang kita guna sebagai industrial building. So macam mana kita nak treat dia? Okay, where part of a building or extension of a building is used as industrial building and the other part of a building is not used. Okay, dua keadaan lah yang mana separuh guna, separuh lagi tak guna. Dia ada dua rules, dia ada rules 10% which is application of 10% rules using cost of construction, 10% peraturan 10% menggunakan kos pembinaan, ataupun 10% rule using the floor space area, ataupun peraturan 10% menggunakan luas, kadar keluasan lah, luas lantai untuk bangunan yang kita gunakan tersebut. Okay, then if the capital expenditure incurred on the construction of the non-qualifying part does not exceed 10% of the total cost or space of the whole building, so the whole building qualify as industrial building. Okay, apakah yang dimaksudkan? Dia kata, kalau kita libatkan modal kita untuk tujuan pembinaan, kita punya inilah building tersebut yang mana tak melebihi 10% daripada jumlah keseluruhan ruang bangunan tersebut, okay, dia akan classify, okay, whole building, okay, semua building tersebut, okay, akan di-classify as a industrial building menurut kepada
paragraf yang 66 lah. Okay, dia kata sebenarnya semua tu akan jadi industrial building. Syarat dia adalah not exceed 10% of the total cost or space of the whole building. Tapi, if the construction cost of non-qualifying part exceeds 10% of the total cost or space incurred of the whole building, then only part of the such building is qualified for industrial building allowance. Okay, situasi kedua, peraturan yang kedua, kalau construction cost yang kita libatkan dalam kita buat kita punya bangunan tersebut, dia punya amount yang kita libatkan melebihi ataupun melebihi 10% daripada total cost ataupun space ikut pada rules mana yang kita guna, maka hanya part yang kita gunakan untuk tujuan bisnes saja yang qualified for industrial building allowance. So kena fahamlah konsep peraturan 10% ini, yang mana dia dua keadaan. Satu, kalau kita buat kepada cost, satu lagi kita buat kepada space. Okay, floor space area. Lebih ataupun kurang daripada nilai tersebut. So dia akan mempengaruhi lah banyak mana yang dia boleh qualify as a industrial building. Cuba tengok example. Example ini adalah good furniture berhad incurred an expenditure of 400,000 of a construction of a factory to produce furniture. The factory space include an admin office costing 50,000. Okay, factory building space 100,000 square feet include 12,000 for admin. Cuba tengok, dia nak anda jawab, nanti anda cuba cari jawapan. Kalau dia guna 10% using 10% rules using cost of construction, so 10%, cuba tengok. Kalau lebih, kalau dibuat kan, kalau 10% daripada 400, cuba tengok ni kalau ada admin dan sebagainya. So, 10% daripada 400,000, so dapat berapa? So, kalau lebih daripada nilai, macam mana? Exceed 10%, macam mana? Kalau kurang daripada 10%, macam mana? Untuk dua-dua method ni lah. Kan ada dua kaedah kan? Kalau lebih, dia hanya kawasan tertentu saja. Ikut pada space tu saja diclassify as a industrial building allowance. Tapi kalau kurang daripada 10%, dia whole ruangan tersebut akan diclassify as a industrial building allowance. Kat sini ada sikit lah dia punya transaction yang saya boleh tunjuk, dia punya nature dia kan. Yang pertama, application of the 10% rules using cost construction. Okay, 10% daripada 400,000 ialah 40,000. Cost of administrative section is 50,000. Okay, in this case, since the cost of administrative section is more than 10%. So, sepatutnya cost dia 40,000 je. Tapi, dia lebih. So, dia libatkan 50,000 of the more than 10% of the total cost of the factory and administrative section. So that only the factory will qualify for industrial building allowance. That is, okay, 350,000. Okay, adalah 400,000 tolak 50,000 lah. Okay, so 50,000 tu dia tak classify as a dia tak boleh lah sebab dia terlebih kan. Cost of administrative tu terlebih. So dia tak boleh classify as a industrial building. Okay, tak boleh untuk kita dapatkan allowance tu kita tak boleh masuk. Tapi situasi yang kedua, application of 10 rules based on cost is less than 10%. Kita anggarkan bahawa administrative section cost only 10,000. So 10% daripada 400,000, 40,000. So that cost of administrative section is 10,000. So that less lah kan, less daripada 10% of the total cost of factory. Okay, bila less, okay, dia classify as a 400,000 tu semua layak diclassify untuk IBA, Industrial Building Allowance. Kalau case yang first tadi kan, 400,000 dia punya total cost kan, tapi sebab cost of administrative tu tak layak sebab dia lebih daripada 10%, kita kena tolak. So 400,000 tolak dengan 50,000. So IBA dia 350,000. Tapi kalau kurang, kalau cost
administratif tu kurang kan. Means that 400,000 tu semua layak qualify untuk industrial building allowance. Sama juga untuk situasi 10% rules using the floor space area. Dia boleh tengok lah, kalau dia lebih, maksudnya dia akan tolak industrial building allowance dia akan jadi sedikit lah. Tapi kalau dia kurang daripada 10%, so IBA dia akan jadi lebih tinggi. So tengok pada situasi. Alright. Okay. Sekarang kita pergi kepada qualifying building expenditure. Okay, qualifying building expenditure. Apakah yang dimaksudkan dengan qualifying building expenditure? Apakah perbelanjaan yang kita rasa macam berkelayakan lah untuk kita masukkan dalam urusan kita nak claim industrial building allowance ni. Yang pertama adalah cost of clearing the site, cost of demolition any old building from the site where the new building is to be site. It must not be an industrial building. Architect fee, cuba tengoklah. Okay, senarai-senarai ni awak kena tengok dan awak kena logikkan dengan situasi. Okay, ada kos-kos yang boleh kita lipatkan. Actual cost of the construction, incidental cost of construction, contoh elektrik, plumbing dan sebagainya lah. Legal fee dan sebagainya. Dalam kita nak calculate, nak tahu kelayakan kita untuk berapa allowance yang kita layak dapat, maka kita kena carilah qualifying building expenditure. Right? Okay. Kita masih dalam qualifying building expenditure, tapi dia ada dua kan. Tadi sebelum ni kan kita cakap kan constructed building, bangunan yang kita bina, okay, ataupun kita purchase dan sebagainya lah. The qualifying building expenditure includes cost of construction of building, subsequent capital expenditure on construction, extension, alteration and renovation, okay, initial repairs which enhance the value of the building. Benda-benda ni adalah qualifying building expenditure untuk building yang kita bina. Okay, expenditure yang tak classified for industrial building allowance, cost of the site or land, itu tak termasuk. Sebab sekarang kita cuma fokus kepada constructed building, membina sendiri bangunan tersebut. Expenditure connected to acquisition of the land, okay, yang berkait dengan beli tanah, professional charges connected to acquisition of the land, cost of demolition and existing industrial building. Contoh, sebelum ni ada industrial building, tapi kita beli tanah tu, dia bukan qualifying building expenditure. Cost kita ratakan tanah daripada bangunan asal, itu pun bukan. So kita kena tengok elok-elok kepada situasi lah. Okay. Kadang-kadang ada plant and machinery, dia boleh diklasifikasikan sebagai industrial building. Cuba tengok kepada case. Okay. In the case where capital expenditure incurred on preparing, cutting, tunneling and leveling land for purpose of installing plant and machinery exceed 75% of the aggregate cost of plant and machinery, and the cost of installation, the total cost will be treated as an expenditure on a building. Tengok kepada nature lah. Kalau pembelanjaan yang kita buat tu relate dengan kita proses kita siapkan, potong, kita ratakan tanah, tujuan kita nak pasang plant and machinery tersebut, okay, kena tengoklah kan, exceed 75% of the aggregate cost of the plant and machinery, yang lebih daripada 75% daripada cost kita beli plant and machinery tersebut ataupun cost installation, maka cost tersebut can be treated as an expenditure on a building. Boleh dimasukkan sebagai perbelanjaan lah untuk industrial building tersebut. If the building qualified as an industrial building, then it will be qualified for industrial building allowance. Sesuatu bangunan perindustrian yang dia diklasifikasikan, dia layak diklasifikasikan sebagai industrial building, secara automatik lah dia layak untuk industrial building allowance. Okay. The plant and machinery will not qualify for capital allowance. Jadi, bila dia dah claim untuk industrial building allowance tersebut, maka kilang tu tak dapat lah untuk, tak boleh lah claim dah untuk capital allowance. Okay. Cuba kita tengok example 5. Mari masak Senin Berhad incurred the following expenses for the financial year ended 31st May 2011 in relation to its manufacturing business.
Cost of land and machinery installed in a factory 85k. Cost of preparing, cutting and leveling land to prepare a site for installation 260k. Tentukan qualifying building expenditure. So dia ada guna konsep 75% kan tadi. Cuba tengok. Okay, 75% darabkan dengan dua-dua kos ni. Kan dua-dua kos ni kan dia boleh classify as a expenditure untuk bangunan tersebut. So kita kena tengok. Alright. Lebih ke tak lebih? Okay. Okay, example 6. Star Berhad incurred the following expenditure to construct factory. Cost of land. Termasuk ke tak? Okay, legal fee or for acquired of land. Cost of approving plan. Construction cost. Cost of demolition in of old factory. Ada yang tak masuk. Cuba tengok balik dalam format lah. Cost of land, tanah masuk tak? Cost untuk buang bangunan lama tak masuk. Legal fee masuk ke tak? Dan sebagainya. Kita kena refer balik kepada akta. Okay. Untuk contoh 6 tadi, QBE dia hanyalah untuk approving plan dan construction cost saja. Legal fee, beli tanah, semua-semua tu tak terlibat sebagai qualifying building expenditure. So kena fahamlah konsep tu dulu. Okay, kita proceed kepada purchase industrial building. Tadi constructed building kan. So sekarang purchase industrial building. Okay, prior year assessment, okay, 2005 to determine the qualifying building expenditure for purchase building, we apply at the paragraph 4 or paragraph 5. Okay, effective from the year assessment 2005, in the case of purchase building, the purchase price will be taken as a qualifying building expenditure. So kalau kita punya nature kita beli industrial building tu instead of kita construct, so harga kita beli tu adalah QBE, qualifying building expenditure. Okay, purchase building, the qualifying building expenditure depends on whether the building was in use as an industrial building or not within 1 month before the purchase. Okay, kalau bangunan yang kita beli, QBE dia bergantung kepada tengok sama ada bangunan tersebut memang dah digunakan sebagai bangunan nursery ataupun tak dalam waktu sebulan sebelum kita beli. Okay, tengok kepada keadaan dia. Yang pertama, kalau purchase building in use within 1 month of purchase. Okay, kalau situasi pertama ni, bangunan yang kita beli itu digunakan dalam waktu 1 bulan dari tarikh kita beli. The QBE incurred by the purchaser on building shall be either the lower between the purchase price or the RE at the date of the purchase plus taxable, balancing charge of vendors. Kita kena compare antara purchase price ataupun residual expenditure lah. Kita kena ada kaedah dia lah. Cuba tengok. Sama ada kita beli bangunan tu, bangunan industri tu kita beli, tengok dia punya dalam tempoh sebulan tu dia beroperasi ke tidak. Sebagai contoh, Mesra Berhad is a manufacturer, incurred 160,000 to construct a building on 1st May 2008. The building was used as a factory until 1st September 2012 when it was sold to Budi Berhad for 135,000. Both adopt 31st December as their accounting date. Cuba tengok. QBE dia adalah masa dia construct tu kan ada QBE kan. 160 dia punya IA 10%, 16,000, AA 2%, 3200. So residual expenditure adalah 140,800. So bila dia jual kan. Okay, cuba tengok. Dia jual harga 135. So baki dia tu lebih kecil ke lebih besar? Maka dia dapat positif, so dia akan jadi balancing allowance. Kalau dia lebih kecil, contoh ya, RE dia lebih kecil daripada dia punya sold disposal price ni, dia akan jadi balancing charge. Dia sama macam plant and machinery punya kaedah.
Cuba tengok. Tadi 2008 kan? So sekarang 2009. 2009 dia dah tak dapat dah IA. Dia dapat AA sahaja. Ada 2% darab dengan 160. Okey, RE kan? Residual expenditure 3200. RE dia jadi 3200. Lepas tu dapat AA 3% darab 190,000 darab 2 tahun. Okey, tengok ni. Kalau 2010 sampai 2011, RE dia sama 9,600. Okay, assessment 2012, disposal value 135,000. Okey, tengok 128 kan? Lebih kecil daripada 135. Means that dia dapat balancing charge 7,000. Kalau RE yang ni 128 ni lebih besar daripada 135, so dia akan dapat balancing allowance. Okey. Okey, tadi situasinya adalah dia guna industrial building within 1 month before purchase. So sekarang kalau dia tak guna, not use as industrial building within 1 month before the purchase. Sebelum tu bukan industrial building. Okay, the QBE incurred by the purchaser on building shall be either the lower between, okay, yang paling rendah antara the purchase price dan the cost of construction less all allowances including national allowance given if the building had been used as industrial building from the date of construction to the date of purchase. Kita kena tengok kalau situasinya sebulan sebelum kita beli tu dia bukan digunakan untuk industrial building, bangunan yang kita nak beli tu, maka kita kena tengok dua benda, kita kena compare yang paling rendah antara ni kos belian kita, pertama harga kita beli, ataupun kos pembinaan yang kita dah tolak semua allowances, yang mana allowances tersebut diberikan sekiranya bangunan tersebut sebelum ni guna sebagai industrial building daripada tarikh dia dibina sehingga tarikh kita beli. Cuba tengok, kena compare lah antara dua. Okay, cuba tengok example 8. Kalau bangunan tu not used as industrial building 1 month, within 1 month before kita beli. So Jaya Berhad constructed a building in 1997 at a cost of 100,000 ringgit. It was not used as industrial building. Okay, on 12 August 2002, the building was sold to Melati Sdn Bhd for 510,000. Melati Sdn Bhd is a manufacturing company and it's used the building as a factory. The counting date for both company are 31st December. Okay, cuba tengok. Dia Jaya jual dekat Melati. Discussion untuk soalan tadi. Purchase price dia adalah 510,000. Okay, kena compare kan antara purchase price 510,000 atau cost of construction 600,000. Tapi kena tolak dengan national allowance 2% daripada 600,000 darab 5. 5 ni berapa tahun kan? 5 tahun. So dapat 60,000. So 600 tolak 60 sama dengan 540,000. So kita pilih whichever is lower lah. So purchase price itu lebih rendah. Maka qualifying building expenditure to Melati is 510,000. Okay, ini cara dia. Right, kita pergi kepada date of expenditure incurred. Expenditure on the construction of a building is deemed to be incurred on the day in which the building is complete. Okay, bila kita punya pembelajaran yang kita libatkan untuk kita buat bangunan akan dikira bila bangunan itu siap. In the case of business that is about the commence, any expenditure incurred before the commencement of the business deemed to have been incurred on the day the business commence. Okay, satu situasi di mana perniagaan yang kita baru nak mula, okay, apa-apa perbelanjaan yang kita keluarkan sebelum perniagaan kita itu beroperasi, okay, semua pembelanjaan tersebut akan dikira bila hari kita mulakan perniagaan tersebut. So selagi kalau kita libatkan perniagaan sebelum bisnes berjalan pun, dia akan dikira sebagai terlibat bila company kita beroperasi. Selagi tak operasi, dia tak boleh assume sebagai inilah expenditure untuk kita punya bisnes tersebut.
Okay, tengok example 9. Lighting Sdn Bhd manufactures light bulb, construct a building and complete on 15 September 2011. They commence trading on 1st February 2012. Year ended 31st December. When the company can claim qualifying building expenditure. Okay. Dia complete kan 15/9/2011. Dia mula 1/2. So perbelanjaan yang dia libatkan sebelum tu dia apa-apa bila dia start dia mula 1/2 tu baru dia boleh assume yang lain-lain tu lah QBE kos yang dilibatkan tu sebagai QBE dia. Okay, commence trading kan masa dia mula. Okay. Alright, who is the person eligible to claim IBA? Adakah semua orang layak? Okay, to qualify for industrial building allowance, a person must qualify 3 condition. Mestilah memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, must have incurred capital expenditure on the construction of building, including reconstruction and rebuilding. The building must be industrial building and must be in use for the purpose of business. Ada 3 syarat. Pertama, kita dah boleh libatkan kita punya capital expenditure, modal perbelanjaan modal dalam bina bangunan ataupun reconstruct atau rebuilding. Kita punya bangunan tu diklasifikasi sebagai industrial building dan dia mestilah tujuan dia purpose of business lah. In the case where a person who own a business building grants a lease and that building is used as an industrial building by lessee, then the lessor is eligible to claim industrial building allowance. Kalau bangunan tersebut, satu bangunan tersebut kan, okay, kalau kita ada bangunan tapi dia menggunakan kaedah secara pajakan, okay, dan kita gunakan bangunan tersebut memang tujuan untuk industri, pemajak pun memang dia assume lah benda tu sebagai industrial building, maka pemajak lah orang yang tuan empunya kepada apa, the lessor, orang yang pemajak tersebut dia layak lah untuk claim sebagai industrial building allowance. So kalau kita beli atas asal pajak kan, so tengoklah tanah tu memang kalau dah memang kita guna untuk industrial building sebelum ni by lessee, maka lessor tu dia layak untuk claim tanah tersebut, bangunan tersebut walaupun dengan kaedah pajak layak claim industrial building allowance. Tengok orang sebelum tu pemilik asal tu macam mana. Okay. Okay, example 10, Stephen Park constructed a building at qualifying expenditure of 3.2 million. It leased the building to Jaya Berhad, who used the building as a factory. Later, Jaya Berhad incurred 200,000 to build another building at the leased building. The second building is used as an electrical power supply station for factory. So, cuba tengoklah kalau macam orang asal tu, Jaya tu dia dah memang qualified untuk industrial building, untuk dia punya building tersebut, maka bila dia transfer kepada orang lain, Jaya Berhad Stephen Park transfer kepada Jaya, maka dia still boleh consider as a industrial building allowance. Okay, walaupun dia dah list kan, cuba tengok sebelum tu macam mana. Okay, kita pergi kepada relevant interest. Interest in the building to which the person who incurred the expenditure was entitled to when he incurred the said expenditure. Okay, kalau sesuatu kepentingan atas dalam bangunan tersebut adalah dia punya tanggungjawab dia semua, kelebihan dia semua, dia akan dapat kepada orang yang incurred lah the said expenditure. So dia tengok kepada hak siapalah, hak orang yang tanggung perbelanjaan tersebut masa dia libatkan perbelanjaan tersebut, maka dialah orang yang ada kepentingan lah dalam industrial building tersebut. So dia dapat claim industrial building allowance dan sebagainya. Okay, kita go to the initial allowance untuk qualifying building expenditure. Initial allowance is given for the year in which the expenditure was incurred if the building was owned at the end of the basis period. Syarat dia pada akhir tahun kita punya basis period tu
building tu masih lagi milik kita, so kita layak untuk dapat initial allowance. Be the owner of the building at the end of basis period. Pemilik kepada bangunan tersebut. The building is used or about to be used as industrial building at the end of basis year. Dia sampailah habis basis year tu, dia tak tukarlah dia punya intention untuk building tersebut. Still to be used as industrial building. If the building was disposed of in year in which it was constructed or purchased, the person will still qualify for initial allowance if it was used as industrial building at some time before. Okay, maksudnya kalau satu-satu building tersebut kita nak jual dalam tahun yang kita nilai itu, okay, yang mana mungkin dia kita konstruk ataupun kita beli, okay, seseorang tu dia still boleh dapat initial allowance kalau dalam tahun tersebut ada sometimes, okay, sebelum tu dia guna. Sebelum dia jual tu dia guna kan, tengok dia punya basis dia lah. Kalau diguna untuk industrial building tu, diguna untuk operasi bisnes dia sebagainya, ataupun dia masih classified as industrial building, so walaupun dia dah jual, dia layak dapat initial allowance. Okay, constructed building dia punya initial allowance is 10%. Kalau purchase building, a person who purchase an industrial building does not qualify for initial allowance prior year assessment 2002. However, for building fall under paragraph 3A, the purchase entitled to claim IA. So dia punya dia layaklah untuk diklaim kan. Sebelum tu tak layak. Tapi start daripada 2002, okay, building yang jatuh under 3A tu, the purchases entitled to claim initial allowance. So kena tengok balik lah. So nanti biasanya soalan dia akan bagilah berapa initial allowance, berapa annual allowance and so on. Alright, ini adalah annual allowance. Okay, annual ni adalah setiap tahun lah ikut pada kita punya accounting period. Dia layak untuk kita claim. Tapi dia ada syarat dia. An annual allowance will be given to a person who has incurred QBE on the construction or purchase of the industrial building. Ada qualifying building expenditure, maka layak dapat AA. Is the owner of the building at the end of the basis period. Dia adalah pemilik kepada bangunan tersebut at the end of the business period. The building was in use as industrial building for the purpose of business. Okay, ini syarat dia untuk AA lah. Dan manakala untuk constructed building pula, the rate of annual allowance is 2% on the straight line basis. However, with the effect of year assessment 2002, the rate is 3% on the straight line basis. Sebab tu kalau anda tengok contoh sebelum ni, ada dia punya contoh tu ada termasuk 2002, lepas tu 2012. So kalau sebelum 2002 tu 2%, tapi lepas 2002 tu kena kira 3%. So dia rate yang berbeza lah, so kena kira asing-asing. Okay. Manakala annual allowance for purchase building, the rate is based on the permitted fraction prior to year assessment 2002, ikut kepada penilaian lah dia punya kaedah pembahagian yang dibenarkan. However, with the effect from year assessment 2002, annual allowance is based on the permitted fraction or 3% of QBE, whichever is higher. Okay, tengok refer kepada dia punya permitted fraction dia dengan 3%. So yang mana lagi tinggi, itu kita ambil dia sebagai dia punya annual allowance lah. Cuba tengok. Okay, what is the permitted fraction? Ni adalah formula untuk mengira permitted fraction ni. Year of assessment of construction of the building was complete. So tak kat sini, tolak ataupun tambah 50 tahun. Okay, lepas tu year of assessment the building was purchased, berapa? Lepas tu kita akan dapat lah, dia akan berkait dengan apa? Year of assessment dia complete dan kita beli. So ya, ikut kepada keadaan dia, so, kita akan dapat berapa nilai dia. Cuba kita tengok contoh. Okay, Satellite Berhad constructed an industrial building on 1/1/95.
In 2001, it sells the building to settle it, which also use it as an industry building. Compute the permitted fraction, which will be used by settle it for claiming annual allowance. Okay. 1995 kan? So, tambah 50 tahun. So, 50 tahun ni formula dia. So, cuba tengok. 1995 ni dia bina kan? So, kita kena tambah 50 tahun. Okay. Dapat 2045. Lepas tu tolak tahun dia beli. Purchase. So, 2001. So, dia dapat 44. Tambah 1, dapat 45. The number of years from year 2001 to 2045 is 45. Itu cara kaedah dia untuk kira permitted fraction. Okay. Special allowance on construction building tadi dia ada initial allowance, annual allowance dan special allowance. So sekarang kita pergi kepada special allowance. Okay, untuk construction building, taxpayer is not entitled to an initial allowance in the case of building provided as living accommodation for employees in the manufacturing, hotel or tourism sector or in an approved service project and others. Okay. Mana-mana pembayar cukai, dia tak layak nak dapat initial allowance. Dia punya initial allowance pada bangunan yang disertakan tu, kalau bangunan tersebut digunakan untuk tempat tinggal bagi pekerja dia, okay, dalam sektor manufacturing, hotel ataupun pelancongan ataupun mana-mana projek perkhidmatan yang diluluskan. Dia tak layak untuk dapat initial allowance. Cuba tengoklah nanti nature kepada soalan kan. Okay. Namun, special allowance of 10% in the basis for day of assessment. Tapi dia layak dapat untuk 10% dia punya allowance pada tahun taksiran asas lah, tahun semasa. So, special allowance ni dia untuk construction building. Dia untuk construction building, so orang yang tak dapat initial allowance sebab apa? Sebab dia sediakan bangunan tapi dia still buat living accommodation untuk employee dia dalam sektor yang dah di-statekan, maka dia layak untuk dapat special allowance. Special allowance 10%. Okay. Okay, situasi seterusnya adalah temporary disuse. Okay, any an industrial building which is temporarily disused, dia tak guna secara sementara untuk bangunan tersebut, shall deem to be in use for the purpose of the business if, maksudnya walaupun dia tak guna sekejap tapi dia still assume digunakan untuk tujuan perniagaan jika pertama sekali it was in use immediately before becoming disused. Dia maksudnya sebelum tu dia dah guna. Memang dia dah guna. During the period of disuse, it is constantly maintained in readiness to be brought back into use. Maksudnya walaupun dia tak digunakan, kalau tiba-tiba nak guna balik, so dia bersedia lah, dia dah memang siap. Maksudnya dalam kata lain, sebelum ni memang dia betul-betul gunalah, cuma dia tak guna sekejap je. Okay, kalau dua-dua ni dia dapat mana-mana keadaan kan, dia boleh lepas, maksudnya walaupun dia tak guna tapi dalam tempoh yang dia tak guna tu dia still assume as masih dalam to be in use. Okay, therefore in this case the building is eligible for annual allowance, otherwise there will be no annual allowance given. Okay, kalau untuk dalam situasi yang dinyatakan tersebut, bangunan tersebut layak nak dapatkan allowance tahunan. Okay. Kalau tak memenuhi kehendak ni, maka dia tak dapat lah. Dia tak layak dapat. So, dia kena tengok keadaan. Right. Okay. Kita pergi kepada balancing allowance and balancing charge. Okay. Konsep dia sama dengan plant and machinery yang kita pernah belajar sebelum ni. When person dispose, so kalau nak tahu dia balancing allowance or balancing charge, of course, dia akan melibatkan disposal of the kalau plant and machinery lah. Tapi dalam konteks ni, dispose of an individual building, a balancing adjustment can arise. So
So where RE residual expenditure lebih besar daripada disposal value, kita akan dapat balancing allowance. Where disposal value exceed RE, so kita akan dapat balancing charge. Okay, balancing charge imposed cannot exceed the total in the industrial building allowance actually given to the seller. So, cuba tengoklah. Okay, banyak mana kalau kita ada balancing charge kan, cuba tengok macam mana nak relate kan, macam mana nak kirakan dengan dia tak boleh exceed dengan industrial building allowance yang dia dapat. Okay, meaning of disposal. What is the meaning of disposal? The Act define disposal as the sale, kita jual, transfer, kita pindah or assignment of the relevant interest in the building, termination of concession, the demolition or destruction of the building cease to be used as industrial building. Ini adalah empat keadaan yang mana kita boleh treated dia as a disposal lah. Okay, so bila kita treated dia as a disposal, of course kita akan dapat in term of balancing charge or balancing allowance. Okay, meaning of disposal value. Where a building is disposed of, its disposal value will be. Okay, kalau kita nak cari kan berapakah harga disposal value dia. Okay, kalau bangunan tu dia dispose of, market value at the end of the sales, transfer or assignment, or the net proceed of a sales, transfer of assignment, whichever is greater. So macam nak tentukan, yang pertama kita tengok dia punya market value, nilai pasaran pada tarikh yang kita nak jual tu, ataupun hasil bersih jualan tersebut. Tengok macam mana. Okay, maybe kita ada hutang ke apa-apa kan untuk bangunan tersebut. So hasil bersih dia macam mana. So kita ambil yang lebih besar. Dia akan jadi disposal value. Itu kalau building is disposed of. Kalau building is destroyed or demolished, the disposal value will be, okay, kalau satu-satu keadaan bangunan tersebut dirobohkan, okay, maka nilai disposal value is the compensation or insurance recovery received or the market value whichever is greater. Okay, nak tahu dia punya disposal value dia mana, dia kena tengok yang lebih tinggi ataupun lebih besar antara nilai pampasan yang kita dapat untuk building tersebut ataupun nilai pasaran. Tengok mana lebih besar. Okay, itu dia akan jadi disposal value untuk kita punya industrial building tersebut. Okay, kalau building tersebut kita own for less than 2 years. Okay, kita miliki dia cuma kurang daripada 2 tahun. When a person incurred qualifying expenditure in respect of an individual industrial and its own for less than 2 years, the DG may direct that no allowances shall be given. Okay, if allowance have already been given, they shall be withdrawn by imposing a balancing charge in the year of disposal. So kalau kita libatkan satu-satu qualifying expenditure kan untuk industrial building tersebut, tapi kita own dia lebih kurang daripada 2 tahun, maka kita layak dapat. Kalau kita dah dapat, kita akan perlu buat pemulangan balik lah in term of balancing charge for the year of disposal. So akan adalah balancing charge and so on kan, kita kena charge pula. Sebab kita miliki bangunan tersebut kurang daripada 2 tahun. Sama lah macam sebelum ni kan. Kita memiliki aset kan, plant and machinery yang kurang daripada 2 tahun. So tengok macam mana dia punya balancing dia kan. Okay, isu-isu lain kalau berkait dengan industrial building constructed for government use, okay, dia initial dia 10%, annual dia adalah 6%, given against the least income from the government. Okay. Alright, example 12, PCD, a property developer company enter into lease transfer contract with Malaysian government in 2005 to construct an office complex in Putrajaya. The Ministry of Finance approved that construction qualify as industrial building. Okay, Kementerian Kewangan klasified dia sebagai industrial building. The complex was complete in 2008 and was leased to the government on 1 January 2009 for a lease rental of 200,000 for a month for 20 years.
The QBE was 3.5 million on 1 bulan 2 2010. Malaysian government made a consumption compensation of 800,000 to TCD. Compute the industrial building allowance for 2009 and 2010. Okey, cuba tengok situasi dia. Dia dapat pampasan. Dapat compensation lah. Okey. So nak kena kira kan. So cuba tengok bila dia complete. Lepas tu berapa QBE dia 3.5 kan. Dia dah bagi dah QBE dia. Cuba tengoklah dia punya lease rental dan sebagainya. Okay, cuba tengok sekarang ni answer dia tahun 2009. Dia punya QE dia 3.5 million kan. Okay, dia buat singkatan je. Dia dapat IA 10%, 6%. Ini adalah peratus yang digunakan untuk government use punya building Okey, dapat ni, dapat 2940 kan. Lepas tu year of assessment dia dapat ada pampasan. So tolak 800 dapat 2140. Okay, and then dia untuk year of assessment 2010 dia cuma dapat AA sahaja. Dia tak dapat IA dah, IA untuk tahun pertama. So 2010 6% darab 3500. So sini lah dapat 210. So punya residual expenditure yang baru. Okay. Okay, qualifying renovation or refurbishment expenditure. Okay, kalau ada apa-apa perbelanjaan untuk pengubahsuaian dan sebagainya. Renovation or refurbishment expenditure on a business premises is capital expenditure which is not taxable. Okay, renovation punya expenditure atau refurbishment ni dia adalah betul dia capital expenditure tapi dia not taxable. However, is the building used for business during 2009 March 10 to 12 2010 shall be given allowances of 50% in that year and 50% the following year but restricted to 100,000. Okay, kalau kita guna building tersebut, kita buat renovation semua kan, kita guna building tersebut untuk business use. Okay, sepanjang 2009-2010 ni kita akan dapat allowances 50% untuk tahun tahun semasa, maybe 2009, 50% lagi untuk tahun 2010 sebagai contoh Tapi dia restricted to 100,000 sahaja. So kalau anda tengok 50,000, 50% tu dah lebih daripada 100,000, so dia hanya 100,000 sahaja. So maybe kalau dah claim that year 60,000, so next year tu maybe lagi 60,000 kan, tapi dia hanya boleh claim lagi 40,000 je untuk cukupkan 100%. Itu untuk situasi kalau ada buat qualifying untuk renovation lah. Okay. Alright, that's all for this chapter under industrial building allowance. Sebenarnya dia punya konsep dia sama, cuma apa yang anda perlu tahu adalah kalau sebelum ni plant and machinery kan, so kita kena tahu apakah part of asset yang dia classify under plant and machinery. So under industrial building, kita kena tahulah apakah kategori-kategori yang melayakkan sesuatu bangunan ataupun construction building ataupun purchase building tu layak diklasifikasikan sebagai industrial building. So kalau dia dapat title industrial building, dia automatik dia akan dapat industrial building allowance. So lagi benda-benda penting yang anda kena tahu bila masa dia akan dinilai sebagai dia melibatkan perbelanjaan sebelum bisnes beroperasi. So bila tarikh dia akan diambil kira. So bila dah operasi bisnes tu, barulah kos tersebut akan boleh kita ambil kira sebagai kos yang kita libatkan untuk industrial building tersebut lah. Okay, lepas tu kita tahu sikit tentang IA, untuk AA, cara kira. Okay, itu adalah benda-benda penting lah. Okay, dan balancing charge, balancing allowance. So balancing charge dengan balancing allowance ni biasanya dia relate dengan kalau ada satu situasi kita nak dispose kita punya building ataupun kita nak musnahkan, kita nak hapuskan, dia ada kaedah dia. Okay, benda tu semua kita dah cover. So benda-benda part-part tu lah yang penting untuk anda, membantu anda lah untuk anda jawab pada soalan-soalan yang membabitkan capital allowance.
So kalau plant and machinery, dia punya nama adalah capital allowance lah. So anda akan letak adjusted income, dapat adjusted income kan. So anda akan minus dengan capital allowance, anda akan dapat statutory income. Tapi kalau industrial building allowance, dia akan dapat lah. Maksudnya adjusted income minus industrial building allowance. Dapat statutory income. Itu je beza dia, nama kat situ. Alright. Okay, itu saja. That's all. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.